वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि वाशिंगटन पहुँचे हैं और वाशिंगटन पहुँचने पे उनका शानदार यहाँ पर इस्तकबाल भी किया है, मनाज़िर आप देख रहे हैं। और साथ ही एयरफोर्स वालों ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कुछ ही देर में वाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात होने जा रही है और कहा जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा होंगे। शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन DC पहुँच चुके हैं और पहुँचने के ये मनाज़िर आप आज न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वाइट हाउस में सदर ट्रंप से एक अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस सिलसिले में वाशिंगटन DC पहुँचे हैं। साथ ही एंड्रयू एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कारपेट पर एयरफोर्स के आला अहदेदारों ने इस्तकबाल किया और उसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं। उन्हें एक शानदार इस्तकबालिया भी दिया गया, जिसके बाद वो रवाना हो गए हैं मुलाकात करने के लिए ओवल ऑफिस, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये मुलाकात होने जा रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात से मुतालिक क्या मालूमात हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं थोड़ी देर पहले जो वाशिंगटन का US एयरबेस है, एयरफोर्स का जो अड्डा है, वहाँ पहुँचे हैं और जहाँ आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया है एयरफोर्स के आला अफसरान की जानिब से, जहाँ उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है। उसके बाद अमेरिका के जो फोर्सेज हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उसके हसार में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एयरबेस से वाइट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप से और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी शरीक होंगे, जबकि उनके साथ उनकी वफद के कुछ अरकान भी होंगे। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से ये मुलाकात है। प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात जो है वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी। इस मुलाकात में जो दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो साउथ एशिया की सूरत हाल इस पर बातचीत होगी, गजा की सूरत हाल पर बातचीत होगी और उसके अलावा जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। तफसीली बातचीत मतवक्को है अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर। जी अच्छा तारिक चौधरी, ये बताइएगा कि यहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी मुतवक्के है या फिर वफूद की सतह पर ये मुलाकात होगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, उसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे और इस बात की तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके कुछ मामलीन भी होंगे। उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो शायद कुछ देर के लिए 1-on-1 मुलाकात भी हो, लेकिन अभी तक जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ये मुलाकात जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके मामलीन भी होंगे। जी अच्छा तारिक चौधरी, अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से एक बयान भी आया था कि ख़ित्ते में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत से मिल रहे हैं, तो वो तो अपने मफादात को आगे सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान के क्या मफादात हो सकते हैं जो अमरीका के सामने रखे जा सकें? देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेड के हवाले से आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कई दफ़ा इंडिकेट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में जो है कॉपरेशन है, उसके अलावा ट्रेड जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान उस पर बातचीत होगी। फिर जो आलम इस्लाम के अहम इशू हैं, जिसमें खासतौर पर गजा का इशू है, कश्मीर का इशू है और अभी जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई थी उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था जंग बंदी के हवाले से। और उसके बाद ये पहली मुलाकात जो कि शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता साल मुंसलिक हुए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप इस साल मुंसलिक हुए थे फरवरी के महीने में, तो दोनों रहनुमाओं की किसी प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की ये अरसे के बाद पहली 1-on-1 मुलाकात होगी, यानी पहली बायलैटरल। लिहाजा इस मुलाकात की अहमियत जो है हर लिहाज से बड़ी, बहुत से पहलू हैं। ट्रेड का पहलू है, डिफेंस का पहलू है, एजुकेशन और वीज़ों के इशूज हैं, सिक्योरिटी के सूरत हाल है, इसके अलावा गजा के मामले पे आलम इस्लाम का एक अहम मौक़िफ़ है। जो मामला हैं आज के साथ में ज़ेर बहस आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ तारिक चौधरी, इस तरह ये हम ताल्लुकात पर अपनी बात कर रहे हैं, तिजारती मामलात भी यहाँ पर बड़े अहम हैं, तो साथ ही हमने ये भी देखा है कि माजी में मुसलसल हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने मुल्क छोड़ा है, लाखों की तादाद में उनकी रिपोर्ट सामने आई। इसको रोकने के लिए मुल्क में क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए कि जिस तरह ट्रंप जो हैं अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं, उनका स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो अमेरिकन्स के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ जो नेशनल्स हैं वहाँ के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के हक़ में लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे यहाँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, रोज़गार के मौके पैदा हों, कि लोग यहाँ से छोड़ कर बाहर की तरफ ना जाएँ? देखिए, दो मुल्कों के दरमियान जो है सारी तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़
تجارتی تعلقات ہیں. تو اگر آج اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان کا امریکہ کے تجارتی تعلقات میں اور جو والیوم اس وقت ہے اس میں اضافہ ہو تو یقینی طور پر اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی اقتصادیات سے ہے, اور اقتصادیات جب بہتر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے اہم چیز یہی ہے کہ کس طریقے سے پیٹرولیم کے شعبے میں, کنسٹرکشن کے شعبے میں, پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں آج کل پاکستان کی جو کرپٹو مارکیٹ ہے, کرنسی کی مارکیٹ ہے, اس میں محکمہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہے پاکستان کی اکانومی سے اور بڑے ملکوں کے ساتھ, سپر پاور کے ساتھ جب ہمارے تعلقات ہوں گے اقتصادی پہلو سے, اس کا فائدہ یقینی طور پر پاکستان کے لوگوں کی ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ترجیح پاکستان امریکہ نہیں بلکہ پاکستان کی ہر دوسرے ملک کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے بائیلیٹرل, اس کی ترجیح پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہی ہوتی ہے. اچھا طارق چودھری, ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر کہ ٹرمپ نے جب خطاب کیا تو ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو یہ ملاقات جو پاکستانی وزیر اعظم ٹرمپ کے درمیان ہونے جا رہی ہے, بھارت کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے یہ؟ دیکھیے, بھارت کے لیے سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ اس دفعہ بڑے طویل عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ UNGA میں, جو کہ نیو یارک میں صرف جاری ہے, جس میں دنیا بھر کے ہیڈ آف اسٹیٹس شرکت کرتے ہیں, تو پاک بھارت جنگ کے بعد یعنی جو مئی میں پاکستانی جنگ شروع تھی, اس کے بعد پہلا موقع ہے کہ جو مودی جی ہیں, انڈین پرائم منسٹر ہیں, وہ اس UNGA سے بھاگ گئے ہیں. وہ شرکت نہیں کی انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شکست کے بعد ان کو وہاں میڈیا کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں جو ہیں, ان سے ملاقاتوں میں کوئی نہ کوئی سوال ہو سکتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ ان کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ گزشتہ تقریباً 2-3 ماہ سے مسلسل ایک طرح کی ٹرولنگ کر رہے ہیں انڈین پرائم منسٹر کی. ہر موقع پر وہ ذکر کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے کہ انڈیا اور پاکستان میں جنگ تھی, اور جنگ بڑی جو تھی وہ شدت اختیار کر گئی تھی اور اٹامک وار چھڑ سکتی تھی. لہٰذا میں نے انٹروین کیا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن DC پہنچ گئے. اس پر ہم بات کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری سے. طارق چودھری, فی الحال کے لیے بہت شکریہ, آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے, مزید بات بھی کریں گے. اب ملاقات کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے واشنگٹن میں موجود آج نیوز کے نمائندہ خصوصی سید منور عالم سے. منور عالم, بتائیے گا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف بھی واشنگٹن DC پہنچ گئے, کچھ ہی دیر میں ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. جی ناظرین, ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں. انتہائی خوشگوار موسم ہے اور خوشگوار ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان واشنگٹن میں, جس میں انتہائی اہم امور زیر بحث آئیں گے, اور خاص طور پر پاکستان کے ایسے معاملات جس میں تجارتی معاہدے شامل ہیں, جس میں اسٹریٹجک بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوں گی. انتہائی اہم ملاقات ہے. خصوصی طور پر پاکستانی وزیر اعظم کو یہ وقت دیا گیا ہے واشنگٹن میں, کیونکہ جنرل اسمبلی نیو یارک میں ہو رہی تھی, لیکن بلا کر یہاں ملاقات وائٹ ہاؤس میں کی جا رہی ہے. یہ ملاقات 4:30 بجے امریکی وقت کے مطابق ہوگی, اور یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ طویل ہے. اس ملاقات کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوں گے, اور انتہائی اہم امور زیر بحث آئیں گے. اس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا. یہ ملاقات اب کنفرم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پاکستان کی جو مختلف ٹیرفز ہیں مختلف مصنوعات پر, اس کے حوالے سے بات ہوگی. مائنز اینڈ منرلز کی جو بات ہوئی تھی اور اس پر جو MOU سائن ہوا تھا, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور یہ ایک انتہائی اہم ملاقات سمجھی جا رہی ہے. مختلف دفاعی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے. جی